Belaino Amai sini media channel no. Okay, ta bini statement no naikang ke abutino kaisa Kuilano mini first question to the sini honorable minister tribal welfare because the Burma the Tipra motha is going to finish the samani abo জনগণ সাইমানো বিকাশ দেববর্মা তামকক সাইতো আবো পাবলিক সিও আর বিশেষ খাইনায় ওভারঅল সারা ত্রিপুরা রাজ্য তো সিং বুবাগ্রানে যে একটা ট্রুথ যে একটা স্পিড আবো সারা ইন্ডিয়া ও সারা ইন্ডিয়ান ব্রহ্মগুই থম আর ত্রিপুরামতা ইজ গোয়িং টু ফিনিশ নি যেন সামানে অমনো আং সানামুসুঙ চয়লাম কেন্দ্র বিশেষ খেলায় আমতলি গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি একেবারে চয়লাম কেন্দ্র বিকাশ দেববর্মানি যে বিজেপি টিম জনজাতি মোর্চা চয়লাম কেন্দ্র আং কোনো একটা মিটিং তাও এক দুই মাসে কোনো মিটিং গিয়া বঙ্গ প্লাস বড় নিজস্ব কইছি যাক বড় নিজস্ব কইছি হাই খালাই খেবলে ম যে চয়লাম কেন্দ্র হাইকেবা আমতলি গোলাঘাটি বিজেপিনি আজায় কোনো জনজাতি মোর্চানি মুসিজাগৈ থাকা আবো ক্লিয়ার সারা ত্রিপুরা রাজ্য পাবলিক নুগুই দङ সাইবো দङ তাই অলরেডি ক্লিয়ার আবো পাবলিক থানি ক্লিয়ার থাকা একে বজে বু বেসিস কৈ কক সাই দংখা আবো বরনি কাইসা রমদি সারা ত্রিপুরা রাজ্য বড় মিটিং খাই তো মানে দাবো রমদি খামদিङो খাইকা খামদিङो যে থানায় প্রোগ্রাম খাই মানে आ जागाने जे प्रोग्राम सिंगनुखा तेलेमुरा कृष्णपुर निरियां जिरानिया मान्दाय समस्त तागारजने समस्त जागाने बीजेपीनो थुमुइसे बरादार प्रोग्राम खाइबानि गा जागा बरक थाङि तामसा फेक जयनिं खाइ जेमन बरक मिटिं अति फायो आरो तो लिडार बरक फुनु गे बर आरो जे जयनिं जे पाब्लिक फाइने प्रोग्राम जयनिं नै फुनु ठीक আছে কাম কো আর তাই কাইসা যে ডেভিড মুরার সিং তাকক ডেভিড মুরার সিং যে ইস্যু তৈনাই আং আরো আনকনস্টিটিউশনাল কোনো নুজ্ঞান কারণ जों সেকুলার কান্ট্রিও দङ ইন্ডিয়া ইজ এ সেকুলার কান্ট্রি ও জায়গা जों কেবল ধর্মनि বিরুদ্ধে কোনো জাতি বিরুদ্ধে जों जोंनि সংবিধান एज ए कन्स्टिट्यूशन जोंनो फोरोंया बा आबो जों सायमाया डेविड मुरार सिंह ताको डेविड मुरार सिंह सारा ত্রিপুরা राज्यनि कि मुस्लिम कि बांगाली कि तिप्रासा बा सारा त्रिपुरा बा सारा भारतबर्षनि जे परिस्थितिनो तैनाय बो आरो केबल एगेन्स्ट सायाको आबो बाय बने उपलब्ध जे बनो जे फोकस माने अब आंगारो बने भिडियोनो नायनाय आं बने भिडियोनो नायखा बने भिडियो नायमन कुरा आं नुखारो अब है कोनो बो केबल एगेन्स्ट सामाने करे किन्तु যারা সংবিধান চালকনায় সংবিধান অনুসারে যারা পুলিশ প্রশাসনে যারা তংনায় বড় পার্টি ইজ নট পার্মানেন্ট এন্ড পাওয়ার ইজ নট পার্মানেন্ট কিন্তু আজ আগাও এসপি ওসি সাহেব তাই এসডিপিও তাই দিনে ডিজি লেভেল থেকে আব ইনভেস্টিগেশন খাইনানে নাঙ্গো আজ আগা সরাসরি কোনো জাত পার্টির বিরুদ্ধে ধর্মের বিরুদ্ধে ডেভিড মুরার সিং সামানি কখরই বড় বাগানে তুমি সিং তাকে ডেভিড মুরার সিং ক্লিয়ারলি বসাকা I am also the Indian. I am abided by the Constitution of India. Ang Indian Constitution ang manu. I know the Constitution rules of India. So saima the Constitution rules Indian Constitution rules se bu bai ke secular country ho ai bai ke tonga na. Tini je kono borok boni against the case na kha. A borok no bang sengna ni musungo. Not only you given a vote. Nung si vote dia. Ang bo tini vote so tini CM mai তিনি এমএলএ নাই তিনি এমডিসি নাই তিনি প্রধানমন্ত্রী নাই বো বুট আংহাইনি বো কাইসেন বুট মালিক সো ও জায়গাও সংওয়ান সুকাই ডেভিড মুরার সিং আ দিনো যেটা ফটিক গায় যে কথা নাং মানে আমো আলি এরিয়াও আমো হাই তাংথং আমো হাই আং খাইরান এরিয়া আছে কক সাবলে আর কোন আংবনি এস পার দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন কোন আ জায়গা ভায়োলেশন আং বা ভায়োলেন্স কক সাবলে আং লুকিয়া আর তাই কাইসা কক যেটা হেজামারানি ঘটনা হেজামারা जों साइमानो हेजामारा काइसा
दिनै आं रायजो सिङाव नुफाय माने आ जागायाव जेखुनु पार्टी फायदि आबंहा दिनै रिजनेल पार्टी गासै बेस्ट যেমন दिनै सिबाहिजला वेस्ट सिबाहिजला बाय वेस्ट त्रिपुरानि म कायसा रिजनेल একটা बेस म तिनि सिमिया 96 to 2 नि सिमिया म একটা बेस दिन तागारजला मानदाय হ্যাঁ म একটা बेस दिन दाउ चयलाम কারণ চয়লামनि ইতিহাস যত সাইমন 78 to সেনে ইয়ং হরিনান ও জাগো জেনারেল শিপ চয়লাম নিয়া খাপ্রো কেন দিন চুক্তিনিয়ান সেটা জেনারেল শিপে বড় এসটি বুট মানে বড় পাস 아무도 বেলাইনো বানাবো সিনজা 아무도 당선이 말이 그러니까 তাবো যে জায়গা নং নিনি বিজেপিনি সমর্থন ধরে ধরে দিনি ইয়াকুম তলানে হাসি গমাই দङ আবো নং আ জায়গাও যদি মনে খাইদে সিপিএম না খাইকা কংগ্রেস না খাইকা কিন্তু বড় তাও তিব্রা মথন দোসরু তিব্রা মথনে যদি কোনো বড় খাইমান দङ আবো পুরো যদি প্রমাণ দিতা কিন্তু আবার কোনো প্রমাণ নলুবিয়া খবর ফুনো গমাইয়া আরো তাম খাইকা যে কয়েকটা জায়গা বড় প্ল্যানিং দङ যেমন মানদাইলো সবাইগানে যেমন তাগারজলানো সবাইগানে যেমন চয়লানো সবাইগানে যেমন সিমনানো সবাইগানে মথানো কিন্তু আরো মথানি বড় নিন আরো সংগঠন মথানি মজবুত নঙা জায়গা আবল টাবল খাইয়া থাকা আর কিছুটা সিপিএম কিছুটা লোক টংক বড় আবার তারা চক্রান্ত খাইনাই এই গন্ডগোল খাইকা তাম বড় মথানি উপরে আসি সুরই মথানি বড় ক্যাশ রইলে যে মথানো দুর্বলতা খাইনি এডিসি বুধ নিয়ে আগে আবুল বড় প্ল্যানিং হা প্ল্যানিং যতবার প্ল্যানিং খাইদি म 1980 সনে ত্রিপুরা সাইয়া म 1990 नि ত্রিপুরা সাইয়া সেনো যেসেপনে ক্যাশ লদি সেনো যেসেপনে স্বীকৃতি সেনো যেসেপনে বড় বড় এই দারা রইনে সেনো এরেস খাইনে জেল দানানে লাগি কিন্তু जों ত্রিপুরা সরকার তাই কিরিলি আছে जों सिनि कन्स्टिट्यूशनल राइट न तैने जों फाइट खाइने लखाइने আছে जों केवलि जातपात धर्मनि बिरुद्धे कक सायको ताकन ত্রিপুরা मथा जों एकमात्र साव ओ हानो जों मार्जार एग्रीमेंट ओंगैनाय ननो रमानि হ্যাঁ সিনি মহারানী কার্জন প্রবাদিনী ইয়াকনি রমইনাই ননো সঞ্জে সিনি মহারানী সিনি মহারাজ বীরগুর কিছু মানিক থিমানি ইয়াগলো ও হানো 12 বছর ইয়াগারি মানে অমর সিনি তালিকা ছলাই জাগানি তারপরে সিনি তালিকা ছলাই জায়গা অমর তুই সিনি 12 সরকারি সিনি দাবির তুই সিনি মুভমেন্ট খাই আবো সিনি মানতাই আবো সিনি কনস্টিটিউশনাল রাইটস শুনো মার নাই তিনি এখানে মার নাই শুনো কারণ जोंबो কাইসা 12 বছরनि ভোটার जोंबो কাইসা देशनि हिस्सा जोंबो कैसा हिंदी में एक कहावत है हम भी एक सेक्युलर कंट्री का सिटीजन है हमें नॉर्थ ईस्ट का ब्रह्मपुत्र ने बुसारक संग नॉर्थ ईस्ट ने इंडिया ने एक पार्ट ये ब्रह्मपुत्र ने बुसारक संग से वीर विक्रम किशोर मानिक का महाराज बड़े वंशधर संग वो हानो से भारत ने थाने से बना से याफरिया बरक सुने इनवाइट खाइसे बर मातलांगो 와 한이 부사록스 생 나이디 시너 노티스 부스 나이터 능 나이디 제라 본지 파이터 나갈랜드 त्रिपुरा राजवंश खत्री वंशर फाइटार ओ वंशनि जों ओ जाति बरकसों जों दिनै 12 बोसोराव जों सेकुलार कान्ट्रियाव थांनाय डेमोक्रेसियाव जों दाबो डेमोक्रेसियाव जों रेसपेक्ट खायो ताइ जों इन्डियान कन्स्टिट्यूशनाव जों रेसपेक्ट खायो जों माननाय सालसा दिनै खाला जों माननाय চিফ মিনিস্টার তো ববসরতই সাইমানাবো তো সাইমিয়া পলিটিক্যালি কক সাকানাবো শিখ শিডিউল মানে তাম্বা অটোনমাস বডি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল সিনো 1984 সিনো ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল আর কি নন ট্রাইবাল তংনা মানবা ইজ এ বর্ডার সিকিউর মানে এডিসি যে ল্যান্ড ন মানে ল্যান্ড ন সিনো অকুপাইড খাইরকা অল ল্যান্ড ত্রিপুরা ট্রাইবাল एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से खाइरखा और डिस्ट्रिक्ट नॉन ट्राइबल तंगमानो किंतु सिनी जागानो नॉन ट्राइबल पाइमान्या सिनी जागानो बरफ नाइ मान्या के बाके नॉन ट्राइबल नॉन ट्राइबल बाके एडिशन मानैबा जों ऑटोनोमस बडी रेखा नों अ जागाव যদি একটা পার্সেন্টেজ টকা বা এই 100 রুস্টার তুমি মানো বা আবার তাও সবাই যা কাহানি রুস্টার করে এটা নই नॉन एडिशन बर एडिशन तंगमन हाइपरा नों लैंड निनि मुङै नों बुं खाइमाइया नों बाइगे नों एडिसिव जनरल प्रिपरेशन बाइगे मानैबा मतो ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जेके
abo bo rasti phaidani bagi bo sawo abo সম্মত आइडियोल'जि नि जों प्रथमत जों नायो अट'नमास बडि जोंनो 125th एमेन्डमेन्ट खायो 125th एमेन्डमेन्ट जोंबा जेटा चुक्ति माने ओ 125th एमेन्डमेन्ट आरो सिनि लैंड पावर दङ फाइनेन्सियेल पावर दङ अट'नमास स्टेट पावर दङ नेसिनि आरो दिनै पलिटिकल पावर दङ আর মেইন ছিল যে ইস্যু কে এগ্রিকালচার ফার্মিং মানে তো ল্যান্ড পাওয়ার বলে নিনে এগ্রিকালচার ফার্মিং নে কক সাই দङ हो आं तान बागै तिनि डाइरेक्ट फन नांबा आनि आइडियोलॉजी बाय बीजेपी नि जनजाति मोर्चा आइडियोलॉजी तानि फेरि आंनाय बा बरमनि आइडियोलॉजी का पॉलिटिक्स बरम का राजनीति खाइने बागै से बरमनि राजनीति खाइने बागै बं पॉलिटिक्स खाइने बागै से बं आइडियोलॉजी सिनि नाहार मुं तो नों सोंबाय 125th एमेन्डमेन्ट 125th नों सोंबाय एमेन्डमेन्ट नों तैनि नों सोंबाय मार एग्रीमेंट खा रिपागिं चुक्ति खा लैंड पावर दङ पलिटिकल पावर दङ दिनै डाइरेक्ट फान्ड दङ आबो सोंबाय चुक्तिमोन आ चुक्तिसे सोंनो रोदि आं नों थाइदाम कक साबा सिनि जे डेमोक्रेटिकली जे सिनि जे मानथाय आं नों सागाबले सिनि महारानी कांचन प्रभा देवी सोंनो हा याफारि रिया नरक सोनो कयतलांमोन बरसे नरक सोंनो सेई मर्यादा रोनाय जे एज ए सिटिजेन अफ इंडियन जे सिटिजेन हाइकेन सोंनोबो त्रिपुरानि बरनो मानथाय सकथाय थेके आरम्भ खायनाय सोंनोबो नरक सेई मर्यादा रोनाय निसे जों नरक बाय जों मार्जार एग्रीमेंट माने इंडिया गभर्नमेंट बाय किन्तु 78 इयार्स जों ताबो जों जे मार्जार एग्रीमेंट माने आबोनि काइटसेबना सेनि मानथाय एकमात्र सोंनो अटोनमास बडी सिमिनि सोंनो खायरुखो किन्तु सोंनो डाइरेक्ट फान्ड पलिटिकल राइट्स दिनै लैंड राइट्स आबो सोंनो किसुमाने सोंनो ताबो रोजा गियाखौ आबोनो जों बीजेपीनि आइडियोलॉजी बा तामबा बीजेपीनि आइडियोलॉजी डेभलपमेंट बुं फुनुगुइ बरक पावर लंग टाइम पावर तंगनि आर आंगो यूटिलाइज खायै बरक गुन्डामी तिखायनि गुन्डामी खायै बरनो सिग्रि सकरो खायनाय मथानो सबाय जामानो आबोनो बीजेपीनि आइडियोलॉजी सिनि आइडियोलॉजी बे बीजेपीनि आइडियोलॉजी हरबायसा खौनो थांसिनाय अ जरावो 125th एमेन्डमेन्ट जे आबोनो इमप्लिमेन्टेसन खायनि थांतानिवो बरक एडिसि हापंगो फायना नांगरनाय अबताम जुक्ति नर भविष्य दरति अकग्न सापोर्ट खाय आबो गाके बरक हा ताबो आटका हाय ताबो विकास देबर संगे आटका हाय बरक एतु किसा बखरक बंग किसा तुंग फ्लाजा ताबो बरक फरनाय बरक पिनाराव सबय फरनाय के बरक से निने काइसा बर्ड समान के बरक से ताबो तो एडिसि हापागो फायगासे बरक सुनो 125 एमेन्डमेन्ट नाय तिप्रा मथा कि बुका दामान बरक बोजे हनो तिप्रा मथानि लीडर्स एमडीसी एमएलएस हंगै मानो मासा मांगनाय बा मांगनि माखा बुङै मानो साबोतो जों साइमोनया साइमानो नको गया सामने बुबाय वान सुमु किन्तु तिप्रा मथाओ लीडर्स अभाव करे तिप्रा मथा बुबाग्रा सावो 100 लीडर जाएगा 1000 लीडर्स बनाएगा 1000 लीडर्स बनाएगा 1000 के ऊपर लीडर्स तो तब उस कागज बीजेपी ने एक्स राज्य प्रेसिडेंट राणा जय मा साकाबले तब त्रिपुरासानि लीडर्स अभाव करे हाई क्वालिफाइड लीडर्स आसाई तो लीडर्स दं तब बहु लीडर्स द फानि बागै दालाल सब लीडर्स विकास तो दालाल द फानि दालाल दालाल लगे सब दालाल थांगी दं आबो प्रमाणनि दं बरक काम दालाल लगे बरक काम दं माने दालाल खानाय वो दालाल थां आबो परिचय नै तबे आगवान सबो गोबाग्रानो खिबि होय तिब्रा मत को लीडर्स को एमएलए एमडीसी मागा थांगा नै आगवान सुगिया काम नै माले सिनि मथा इज नॉट फॉर ओनली 5 years 10 years नि तैने वान सुमुं माइ संतिनि तिनि मथा सलामिया जों ताबो नॉट ओनली तिब्रा साना थांजा खाया जों होल नॉर्थ ईस्ट सारा नॉर्थ ईस्ट जों ताबो वन नॉर्थ ईस्ट खाइ दङ माने सिनि प्लेनिंग मोर देन 30 years 30 বছর ऊपर सिनि आबो फाइनाय 31 तारिख आमी इनभाइट खाइया दिनै शिवसागर प्राय 3 लाख ऊपर बरक आरो ऑल दिनै आसामनि ट्राइबेल
কাছে গ্যালারি নাই শিবসাগর মরানো আজাগা বরক এজ এ ট্রাইবেল লিডার হিসাবে আনুবার ইনভাইট খাইকা 3 লাখ বরক অঙ্ক নাই স্নোরে জোকস অনলি আসামে ট্রাইবেল সিমিসিকো দিন মিজোরাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় ত্রিপুরা অরুণাচল মণিপুর অ্যান্ড সিকিম অমর যখন হোল নর্থ ইস্ট থাঙ্গুরু যখন একটা সম্মিলন থাঙ্গ লিডার্স কেবল নারায়ণানি বাপের ক্ষমতা দं না বিকাশ আমি যে খবর মানা মতে 2026 পরেন যে মেশিন এমএলএ থাকা 26 পরে বড় গং মোসার মাকে মোসারানাय या फाताग्रै अब सिनि थानि नलेज फाइजा আর सिनि माननीय चिफ मिनिस्टार बब 19 तारिख 20 तारिख পরে बाबारा कायसा मन्त्रमा मुवानो अमित शाहजी ताई जेपी नाडा सनि खानावनो जों बंनि फेसबुके साइमामलाय যেমন হেমন্ত বিশ্ব শর্মানি ফেস সামলিয়া তাঙ্গি আরো প্রায় 40-60 হাইন দं হেমন্ত 40 বিরোধী আর 60 হাইন দं সাইলেন্ট দं কংগ্রেস থানি অনে পার্টি থানি বরক অগপ সাইলেন্ট ও জুবিননি যে ব্যাপার তৈরি বরক কিন্তু সাইলেন্ট হেমন্তনি বিরোধী সাইয়াপারা কিন্তু সাইলেন্ট তোমরা আবল টাবল এবং ল্যাংটা পুরা আবার লিডার সঙ্গে বড় তাও সইত এমডিসি থাকা থাকে সাইনিয়া যে লিডার থাকবা না মাসা বছর লিডার থাকবা আবো ল্যাংগাপুরা লিডার থানায় দিনে ক্যাজুয়াল লিডার দিনে প্রফেশনাল লিডার হয় একেবারে দিনে যেটা দফানি বাকি ওয়ানছু না আবার লিডার থাকলাম স্নেকশন ওয়ানছুগো তাম নিমালে বুবাগ্রানি যে আইডিওলজি নাহারমো ম 5 বছরনি tongthok 10 বছর tongthok di bagi ya mo more than 30 years ang খুব ভাই তাবুনো সাও 30 বছর মিনিমাম mo busuk busuk থানাগো ইমাজিন খাই বাংলা বড় তামকে সাপার মা খেলে কষ্ট মানে হিসেবে কক তঙ্গ কাইটনি বুসারক একবা যারা বুসাও করার বুফান লুকম কতনি নগনি বুসাকাবাং নগনি বুফানি সমান বুসাও করা মানে কষ্ট মানে কষ্টনি ফল সালসা মানে কিন্তু বরক অনেক বরক সামলে এই যারা बुफा बुसलारो बुझमानी तो लुखा बेटा मैं तो लाखों में कमाता है अरे बुसा वो 13 बोलते मेरा आप तो करोड़ में कमाएगा हम को भी अरे बुसा लाख कमाई खा तब आग दिने 1000 कमाई खाएगा अरे बुसा लाख कमाई खाने अब नो नियम ने जिनिस दिन अब नियम अब नो परिवर्तन ले ताके बुसा करानी बुसार कष्ट माने तांगे हिंदी जों फाउंडार मेम्बार तिप्रा मथानि जों अनेक कष्ट खायनाय मथानो सारा त्रिपुरा राज्य गुरिनाय जों दिनै संसायनाय सिनि हाना मथाना बै जबा खायनाय बै आसायगा बुबागरानै गाननो जोंनो सोनामरो सिनि दलनो सोनामरो अमागे सारा त्रिपुरा राज्य जों गुरिनाय माइक बाके प्रचार खायो दिनै बुबाग्रा खरस खायो दिनै बुबाग्रानो जों दिनै बुबाग्रानो सिनि दै दिनै सारा त्रिपुरा राज्य बर बुबाग्रानो जों सिनिरि मानखा सिनि आइडेन्टिटी जों तुबि मानखा आबो सबसे कथर सिनि बुबाग्रानो जों दिनै बुबाग्रा कुसुगत लां मानखा आबो सबसे सिनि आइडेन्टिटी कथर आबो सिनि अचिभमेन्ट किन्तु बर जे बरनो बुबाग्रा आरो नों बुबाग्रा होदा होनो याबो दिन बेपार राजानो बुसाथा मंबा राजाया दिबा राजानो बुसा राजा मोनले डेमोक्रेसी समुसाय मोनले डेमोक्रेसी बा 11 12 फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर नो वर्ल्ड हिस्ट्री बाई दिनै वर्ल्ड पॉलिटिकल बा इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री आरो मा परिब्ले आबरो तामास साकाबा डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी कान्ट्री राजा करि के हनै ह जोंबो साइबानो सिनि बुबाग्रा दंनाय सिनि हार्ट सिनि बुबाग्रा किन्तु तिप्रा सारक जारा दाबुबो बुबाग्रानो बेंगाय कक सानाय रक गरमनि माजारा सालसा बर माननाय कारण बुबाग्रानि ईश्वरनि समान बुबाग्रा समनि स्पिरिट बरनो केबो नारक माइनो अमो বিশ্বাস আর তিপ্রা সারক 30 বছর ধরে বুবাগ্রা লগিরনাय আর সামনে কগबायबा तावगुरु खुंनाय होनायबा तिप्रा मथा फिनिश इंराजी बाय फिनिश नि स्पेलिंग सादेनि सारिबो बिकास न फिनिश बाय के सयनि आबर स्पेलिंग सादेनि सारि
Ani naharmong regional party must be united. Ideally thangsa angke BJP be to ani ideally thangsa ya. Tipra land be kata Tipra land to same simple. Abo naharmong borok buba garani yakong romoi pheke ang borok welcome jano no. Tam ni male BJP ni planning gake regional party no dong sukhage. IPT sik sanga to na IPT kiri ki din sarkar phaide ma komo athro BJP. কিন্তু আইপিসি নি লিডারশিপ কোয়ালিটি করি রঙিন আর মালে ব্রো বেকারে আইডিওলজি থাকতে কেন বুবা করে ইয়া কোন রঙিন নমা ফেলে কারণ দিন আইডিওলজি থাকছে আর বিজেপি বাই আং ত্রিপুরা রাজ্য যে ভাবে যে স্ট্রং তাবুক সিনি 18 সিট সিনি এমডিসি তো আনি যে পলিটিক্যাল সিনারিও তাবুক সঙ্গে আংনু খারা আর তো পদলোচন ফেলনাই Davidni area wa or podolution ani je margin of $5,000 ni dollar ba $5,000 bisi ko hotel khane karon ani bo a 10 bosorer expense ang khoroksa MLA slamka khoroksa MDC slamka MDC puro anushkanka khoroksa borok bosok sing lead khaine sing saka 13 থেকে 14000 se 17000 lead khayo amjoli bolan highest record 17000 se lead 이게 수붓 대버마 신이 MLA 나카통 뭐 지수 거다고 하는 거럭사 인터뷰 나프로 비샬 거라 কুরুক্ষেত্র নাই নরক যে সুবুত দেবর নর আর পাঁচটা খারি মানে ডেপুটি সিএম এরিয়া আং সাবো সে মোর দেন 17 থেকে 1800 সে পাস করে মানে আপনি 50% সে কম মাংখা 855 নাই কিন্তু আমি কনফিডেন্স তো কিন্তু আং এক খরকসা MDC usin MDC afro di Pramotha yabo bo afro alliance ngai todrut afro se regional marshal ka ain pitin phai ga afro ang anu sebrang afro sawo sing asu margin pas khane plus sing tabo sine dakhato afro go ang saja confidence ko deputy CM fele nai hinga sine debi nabo repeating nai tabo rom ni sine debojit nabo repeating nai bubagra je daga ka কাফিগো গঙ্গানগর রিপিটিং নাই কিন্তু 18 বাই 3 বছর খা 21 আনি আনি যে ওয়ানসুক মুঙ্গ এই 22 থেকে 21 থেকে 22টা সিংমানি সরকার সরকারের গঠন থাকে পরিষ্কার আর তাই গাইসা ওয়েস্ট সিনি 4টা দङ আনি সিবাজল 3টা নো আগ্রহ নাই যেমন পেগরদল জনজনগর আমদলগো লাগাতে নাম্বার 1 কে আমদলগো লাগাতে তো টাকাজলা জম্পুজলা 3টা ওয়েস্ট এই বুরজুংনগর সিনি তাকো রুনেলনি কনফার্ম এই কেদিনে এই তমাকারি সিনতমাকারি কনফার্ম জিরাইনাখলা পুলিনপুর কয়টা 7টা কয়ে তমর এই দিনে রামচন্দ্রগা এখানে এই আশ্রামবাড়ি কোলাই চাম্পাওয়া কৃষ্ণপুর 12টা তো সকাত নৌকা কচুছড়া দেমছড়া অম্পিনগর বাগমা কিল্লা কাঞ্চনপুর বাহাই হ্যাঁ কাঞ্চনপুর আর দামছড়া আবো রিপিটিং নাই তাই কাছে সিনে তাও সামনো তো সিনে হংসবাবু তাও সিনে চাকবাবু এডেড খা ওরা না সিনে তাকলাই যে দাস সম্রাট সিন এই মহারানী চেলাগা আবু তাকলে চিপা মানে 22টা টোটাল আজ আগাও ফিনিশ নাই ইংরাজি ওয়ার্ড থেকে সারিনি সাথে আচ্ছা ini naharmung to 125th amendment number 3 pakai cukting mane 2028 without Tipra motha sara BJP type form khai mainya BJP Tipra motha re yakung maron nai already romit naka Delhi ke পরিষ্কার ক্লিয়ার সিনারিও ক্লিয়ার সিপিএম ni সিট বাড়ি নাই কংগ্রেস সিট বাড়ি নাই বাড়ি এনে বড় কিছু বাড়ি নাই 16-17টা থানায় মথারে সিট খাইয়া পানা 17 থেকে 18টা 20টা বেশি 18টা তো কনফার্ম বিজেপি বসে মানে আরো 23টা
22টা সিপিএম কংগ্রেস বেশি আদি তা সিপিএম কংগ্রেস সরকার কোন আদর করে sini সিএম মামারানো sini চুক্তিব সেগমাননাই ওয়েট মা খাইনি সাগলা আগুন থাসিগো বুসাগরান বুসারংকে গঙ্গা নিন থাবলাং সগই জানানি বুসারংকে আসে তো মানজা ফাইকিয়া দাঙ্গা হাঙ্গা ও খেন্দা চুমায়া ওই থুই ফাইকিয়া মানदै বলাই হুঙ্গই দাবো 5টা বছর কষ্ট খাইনি কোন ব্যাপারে মনে বাগৈ হাংসা sini মূল মন্ত্রনো হাংসা sini পাসওয়ার্ড হাংসা মা দংলাই তাঙ্গै সরকারও ফাইयै आं सरकार फाइ तांग रिमा यांगनाय बा रिमानाय आं जे रिमार माने फाइ फाइ नंगनो स्राय फुरुक दंले सिनि एडिसि गभर्नमेन्ट बर सुनो जे एलिगेशन माने सिनि सीएम मा स्राय फुरुक काबले नरग राग रहमान बुदे तो रख आबुनि डकुमेन्ट फुरुक दि पाइ तो पाइ फुरुक दि काबले फुरुक दि सेंता रिमान माया जनगण मो साइमानो कारण सुनो सरकारो फाइया केनो सरकार फाइगेन रिमानाय को गेमले रिजनल पार्टी दंगा नांगो प्रेसाराइज खायनाके जोंमोन आं सरकारनि वान सुगिया सिनि पार्टी न मं खा मान थाइमाना न एक सरकार न बनो प्रेसाराइज खायनाय बनो बिपद खालायनाय बनो जे सीट न बनो सीट जे तंगन आबनो सेकाबायनाय बनो सरकार चाइमे एतेके प्रेसाराइज खायनाय आनि दाबि न आदाय खायगोन अमुस सिनि पार्टी वान सुमु जतो बरं थानि करिबले आं गसिव सिनि बरं क्रय तिनि 20,000 30,000 50,000 पाजाको obviously पाजाक मानो কিন্তু পাইজাক ফার গুড়ি ফাইবি গাই নাই অরন অরন রাং মানখা কয়দিন সাত টাকায় বড় ফাইদি আরে রাং তুমি দরকার বলে রাং না দি গুড়ি যে চামা সিং সাউনে ন খুব টান পাইলে ফাইনি ফাইদে অর ববাগার লগে রাং দরকার মানে নং দখানি আকারি কথানি রাং দরকার নং না দি আরে সোংবা পার্টি খাইयोगे जों डेली पार्टी खाइतों एबले जोंबो तो रेगामा तांगो नगो साममा खायो साम खाइ बरन जोंबो पार्टी साम खाइबे एबले अमबो हायगोन खाइदि रांनादी रांगरके रांनादी ताबो राजा माला सिन बुखो राजा माला बा दिनो रिसा रमैने जइन फेमस अब खालिया को ताबानि फिर फाइते आबाहे बरक नांगो सिनि आबर कोन पोस्टास नागे बर बरनि पार्टी पोस्ट पास नागे आबाहे के आगे 100 जरा बर तंगे साजा गताम ने खरा रागनावने जइन होइने और हाइने थाङै फाइदा हाइने गुरि फेबिदे बरनि तमंगा के तंने केतो बरन से पार्टी पोस्ट होइ मांगला प्राचर होइ मांगला কিন্তু অর থানি গুড়ি দি আর হাইনে রাংসাই ফাইবা হাইনে ফাইদি অর সাউদে হাইনে থাউদি আবাই বড় গুনাংস কিন্তু নন পাবলিক নন কিন্তু দিন থান নন রেসপেক্ট মাগলা আবাকে নন চলি তোমাকে নন পাবলিক নন রেসপেক্ট পরিষ্কার কারণ লিডার্স মানে কাম লিডার্স কোন 10 জনের ফল লিডার্স 100 জনের ফল লিডার্স লিডার্স দি ওকলক বড় নন খুব খাইনো দিন ওকলক তংলি নন আসাইলো তাবো আং এজ এ ব্লক প্রেসিডেন্ট তাবো কোনো কিছু জায়গাও মিনিস্টারনি বিজেপির মিনিস্টার এমএলএ থানিবো আছে বড় করে ফরকসা ব্লক প্রেসিডেন্টনি ওগুলো বুঝছে বড় আবো সিনি মিরাইজানো নুগো নংনাদি সারাতিবো রাজ্য বো ব্লক প্রেসিডেন্ট আছে এই জনজাতি মোর্চানি ফানন্দি মন্ডলি ফানন্দি কেন ত্রিপুরা মথানি ব্লক প্রেসিডেন্ট আং এজ প্রাউডনি সামানিয়া आं एज फार एज आं जे टाइम रिमा माने आं ब्लक प्रेसिडेंट हिसाबै आं सामुंखाइ दङ किन्तु आं नुगिया बरं बिजेपि मन्डल प्रेसिडेंट आरो तकरि माने फरकसा तकरि माने आं नुगिया बायथागो इलेक्शन फाइनाय थानाय आं थाजिमु थागा सिनमंग कासा मुभमेन्ट सिनि मुभमेन्ट जों हयतो जों 26 नि बिसिङाव सिन दाबि मानि मानो হয়তো 2028 নি আগে जोंनो बिजेपि खुलुमै दाबि माने खुलुमै नमस्कार दैमा जों 3-5টা বছর দাসিং ফাইকা তাই 1.5টা বছর দাসিং মালে হাইদে 2 বছর তং কমা তো 2 বছর ইয়াবলে 1.5টা বছর এডিশন সরকার ফাইকা কে जों যে যেটা পেন্ডিং দं মানে ব্যাকলগ যেটা পেন্ডিং দं মানে आं एडिसि गभर्नमेन्टआव सानाय যদি सिनि टीम कैबिनेट যদি फाइका के आं सानाय प्रथमत कैजुअल वर्कार कैजुअल हाइके पाना ऑफिसर पाना कैजुअल हाइके पाना नागरादी नां हांके उलो जखन फान फेकरो रेगुलर खाइनाय तामनि माले ताबो जों 8,000 10,000 गोबां मास्टार जों रिक्रुट खाइमानो मा तांनि आन क्षमता करि गां कम पुसे पाना समा खाइनाय कारण एकबार যদি বলে गभर्नमेन्ट खाताव बन बुं सेजागा माने सालसेबो रेगुलर न जों बैकलग न मिनिमाम 2 থেকে 2,500
जों कमप्लिट खालामनाय आसा खायो जों थांबायगोन सिनि बरफ थांबायगोन केबिनेटआव एडिस केबिनेट थांबाय 2000 থেকে 3000 চাকরি থাকলাম আশা খাयो जों बेगार दुरुनाय আর তাই কাছেকো जों যেটা নাইমানি जोंनि पुलिस बिल प्रथमत जोंनि जे ल्यान्ड अकुपाइड खायनो रागानि ल्यान्ड मेप खायनो जे खुटी खायगोनि आबो पुलिस बार लांनाय आबो जों प्रेसार खाय दं बुवाद्रा आबो पुलिस लाग माने एकबार যদি एडिसि पुलिस लाग माने आलो जागा अकुपाइड थाका लाख हातैलाय फानो लायग्राना हेसिको सिनाय करि फाना ताकि एडिसि जागा नानाका ता फट फट नाव যেমন ছিল নগর পঞ্চায়েত মনে আছে ক্লিয়ার কে মাথায় নাই সিনি নগর পঞ্চায়েত যে 30 পঞ্চায়েত যেটা মানে আবো আগে লাগি থাকা তো 3 বার পঞ্চায়েত খা আবো বাদে এডিসিন এনওসি সারা এনওসি এরিয়া নো এনওসি এডিসিন এরিয়া বড় লাগি নগর পঞ্চায়েত খাইনাই মানে আমগি সিং আন্দোলন দিবার মতো পুলে খাই দেবলা তাও সরনো বড় ম্যাপ সানকা সিং সাকা সিং গভর্নমেন্ট বড় গেনর ম্যাপ সামনে ন আ ম্যাপ নুমান পড়ে সে বু জাগানো নর ক্লাংমায়া join demarcation खायबा आफोर सों सानाय आबो कम बा खालागासिनो कम कम एके आबोनो जों पुलिस जों खांके सिनि जागा लैंड जदि अकुपाइड खायजाया आइ सिनि लैंड अकुपाइड खायनिया बयके पुलिस जों खांके खुति गाय खांके आबो सिनि कासे एचिभमेन्ट कारण गुनि द फानिके हामलागे चालागे बागिसे जबा खायबा तो जोंके ओ नेक्स्ट जेनारेशन मोथां खालामो आ जबा जे खायबा तो दाबो बिदिसो उहारामा सिजा बयबो सिनफेरो नागालैंड नि अरुणाचल नों अरुणाचलनि पार्ट थाङै नायदि द बिगेस्ट लंगेस्ट स्टेट अफ द इंडिया नॉर्थ ईस्ट तो सबसे कत न आरो जे गवर्नमेंट जे फान्ड फायो बंगालनि एडीसी ऑटोनॉमस एरिया न डेवलप होय किंतु पपुलेशन गरे ताव बंगाल तावनि तावां जीरो ईटानगर बनपुर टूरिज्म सिस्टम उतलाङि तो केर निजुजि गे सोंले टूरिज्म प्लांनो बादगानि सिने हा नावैनोसो बाले जे बरफ से फाइनै नि नरो जागा बुं खाय थमगे आबोनो सबसे इम्पोर्टेन्ट मान आबोनो आनि नाखार